A day in my life nga nakauyabog single mom nga grabe kasilusan. Karong adlaw manguli sa misilaha pero adisir na magpalit sa mig pampers og sinina sa bata. Tag sara magud mi makaulay sa ilaha. Usahay once a week, usahay ka isa sa duha ka semana. I-shoutout sa din ako niya mong followers nga nakaila sa mua. Nga ni hunong gyud bisag sa motor nakasakay na. Kapoy ning vlogger ta sige taga videoan bisan ta mo abot. Nagpalit po dahil migsudan og uban pang makaon para magasan namo para sa iyang pamilya. Diulan mi guys. Gusto ka abot ta ni ulan na hinon re. Ayo. Diulan mi. Pagabot na mo ang iyang bata natulog pero iyang gipukaw kay nagplano man gud mi nga magpictorial mi para sa iyang birthday. Pero adisir na amo sa siyang gipatupihan para mosamot og kagwapo kung mapicturan. Pagkahuman nagplano dayon mi nga maligo og suba. Amo jud sulito ng adlaw nga kauban namo iyang bata. Timing ra pud kayo kay ang suba pag adto namo wala nagbaha. Tin-aw pagid kayo mapugos na hinon tagligo bisag kandingon tang dako. Dili. Pag human na mo kaligog isugdan na namo ang iyang pictorial. Diri ra namo gipicturean ibabaw sa ilaha. Tan-aw na kos bata murag sakto na. Sakto na manghuran ba.